Guys, welcome back to the channel. Alright guys, so another day, another bike na set karon. So naatay new arrival karon guys nga Honda Click 125 version 2. So fast break na ni nato guys. Ato na ni hatag og 49,000 pesos. So slightly negotiable pag yapon na siya guys. So kini nga Click guys, as you can see, ang duha ka ligid niya sa tubangan ug likod, puro pa ni sa mga baga pa guys. So kompleto nila sa papers, ORCR, date of sale, rehistrado po niya guys, updated yung registration and good running condition ang motor. So as you can see, gamay rang iyahang gi-upgrade ani, kanilang yung seat cover pero medyo daan na sad, pero and kani pong side mirror na po siya upgrade sa yung side mirror o naka MTL na ni siya guys. Kani tira sa iyang naanap po siya MTL. Ato na siyang tanawon niya, ipaandar na to. Then naka tawag ni naana siya pop-up nga serbato diri, pero kamo na lipa kunik ani guys kay gibalik na siya sa stock sa tag-iya. And then naka light and hub na pud ni siya sa tubangan. So far maura 49,000 pesos ra guys, barato ra jud kaayo. Then still negotiable pa ni siya, slightly negotiable na lang guys. And naana yang original nga LTO plate number, stock pa ang yang muffler guys, so walay kuyaw sa dakop. Alright, so atong start engine guys, no. Ang iyang current mileage guys is naa pa sa 27,000 pa guys, so bata pa jud kaayo. Then atong i-start. Alright, so mao na ang iyang cold start guys. Alright, so okay na. So that's the cold start guys. Tanan iyang kuan signal light, okay, function tanan, serbato, high beam, auto rev. Alright guys, so PM lang mo sa atuhang FB page guys, atong FB official page, Jim Lorenzo Vlog. So pwede na po mo directly mo PM kang Riders Moto Trading or Riders Moto. 49 pesos na guys, slightly negotiable. Thanks for watching.